안녕하세요. Selamat sore semuanya. 네, 저 한국에서 온 작가 최대용 작가입니다. Ya, saya adalah penulis komedi Choi Deong. 합작을 위한 세 가지 선물이잖아요. Karena judulnya 3 kunci sukses kolaborasi. 제가 오늘 이제 합작을 많이 해봤습니다. 저는 이제 한국이랑도 프로그램을 많이 했지만 합작을 다른 나라랑 코워크를 많이 했습니다. Saya melakukan banyak kolaborasi. Memang saya bekerja juga di Korea dengan banyak 첫 orang di 번째 Korea. 사진 보여주세요. Tapi juga saya banyak melakukan kolaborasi. 여기 이제 Yang pertama, 일본이랑 같이 이제 요시모토라는 엔터테인먼트 회사가 있습니다. jadi ada satu entertainment besar di Jepang namanya Yoshimoto. 100년이 넘은 아주 큰 회사입니다. Dia sudah 100 tahun. 여러분이 알기 쉽게 설명하자면 Kalau kita mau tahu, 한국의 SM, YG, JYP를 합친 것보다 큽니다. dia itu lebih besar daripada SM, YG, dan JYP. Lebih besar. 예, 그 옆에 포스터 보이시죠? Lihat ya yang di sebelah ada posternya. 예, 제가 지금 13년째 부산에서 한국의 두 번째 도시인 부산에서 코미디 페스티벌을 하고 있습니다. Jadi saya sudah melakukan komedi festival di Busan, kota terbesar kedua di Korea, selama 13 tahun. 이게 13회 전에 영회가 있었는데 Dan kita ada perkumpulan untuk yang festival ke-13. 그 시작은 한일 코미디 페스티벌이었습니다. Awalnya ini adalah komedi festival Korea. 네, 그때 일본 요시모토 엔터테인먼트로부터 개그맨들을 공급받아서 저희가 부산 바다에서 공연을 했습니다. Kemudian berkolaborasi dengan entertainment Jepang dan kami buat komedi festival umum di Busan. 여기 이제 중간에 사진에 보면 파란 가운을 입은 분이 있어요. Jadi kalau kita lihat ada orang ya di situ pakai baju biru. 이분이 야스무라라는 분인데 야스무라 이름이. Namanya Yasumura. 이분은 브리티시 갓 탤런트라는 프로그램에 Jadi dia juga bekerja sama dengan program di Inggris. 파이널까지 진출한 분입니다. Dia juga di sana bekerja sama sampai tayangan terakhir. 이 사람 코미디는 간단합니다. Komedi dia sangat gampang. 아무것도 안 입고 팬티만 입습니다. Dia nggak ngapa-ngapain, teman-teman komedinya apa, dia cuma pakai celana dalam aja. 근데 동작을 하다 보면 팬티도 안 입은 것처럼 보이는 동작이 있어요. Dan kadang kalau dia gerak, kadang-kadang bahkan kelihatan kayak nggak pakai celana 예, dalam. 한국에서는 태권도를 했습니다. 이분이 Nah, kalau di Korea dia ini taekwondo. 태권도로 동작을 했습니다. Dia bergeraknya seperti kayak taekwondo. 태권도 gitu. 발차기 이렇게 하면 안 입은 것 같아요. Jadi kalau dia tendang kayak gini ya, kayak taekwondo tadi ada tayangan tendang gitu ya. 그럼 Jadi kayak nggak 이분의 pakai 유행어가 apa-apa. 있습니다. Don't worry, I'm wearing. Jadi ada satu kata baru yang terkenal juga di Jepang. Jangan khawatir, saya pakai celana, maksudnya. I'm 이게 wearing. 이 단어가 이 유행어가 일본에서 그 해의 유행어로 뽑혔습니다. Dan ini jadi kata-kata yang paling terkenal di Jepang. 예, 그래서 이분들을 불러가지고 코미디 페스티벌을 하고 있고요. Kemudian kami panggil dia untuk hadir di dalam komedi festival kami. 중국이 얼마 전에 이제 런닝맨 이런 것 때문에 한류 붐이 일어났습니다. 중국. Kemudian di Cina juga muncul, ada kolaborasi di Cina. 요 사진에 보면 차이니즈 레터로 문자로 대성공이라고 써 빅 서섹스라고 써 있습니다. Jadi di situ ada ditulisannya big success, sukses besar. Itu dalam bahasa Cina ya. 제가 이제 히든 카메라로 프랭크 쇼로 프로그램을 만들었습니다. Karena 중국에서. saya di Cina buat satu program dengan hidden kamera-kamera tersembunyi. 그래서 5회 만에 1억 뷰를 돌파했습니다. Dalam tayangan kelima ada 1 million views. 그래서 1 juta. 중국은 특이하게 축하하는 문화. 다른 나라 같으면 샴페인을 친다든가 아니면 케이크를 짤 텐데 Kalau di negara lain, kalau kesuksesan besar itu dengan apa ya, buka anggur cutting atau the potong cake. roti. 예. 근데 중국은 이런 종이에다가 큰 대성공이란 도장을 찍습니다. 빅 석세스라는. Tapi kalau di Cina, jadi mereka punya seperti itu ya, kayak 예, pamflet besar dan ada stem, 그때 사진이고요. kemudian ditempel sukses besar dan inilah fotonya. 제 옆에 있는 분은 Di orang yang ada di sebelah saya, PD셨는데 dia adalah produser, 코로나로 돌아가셨습니다. tapi dia meninggal karena corona. 예. 자, 요거는 이제 그 중국 하얼빈이라는 아주 추운 나라, 아주 추운 곳. Jadi di Cina itu, di negara Cina itu ada satu kota yang sangat dingin namanya Harbin. 영하 40도입니다. Jadi dia itu minus 40. 거기서 세계 3대 겨울 축제인 Jadi di dunia ini ada festival untuk musim dingin. 빙등제라는 게 열립니다. 빙등제가 아이스 페스티벌. Jadi dia ice festival. 영하 40도가 어떤지 아실까요?
Kira-kira kita bisa bayangkan nggak minus 40? 여러분들 흔히 뭐 유튜브나 틱톡을 보면 물을 쫙 뿌리면 이렇게 얼어붙어서 내려오잖아요. Jadi kalau kita lihat di YouTube orang nyiram air gitu langsung jadi es semua. 그런 거 들어보셨죠? Pernah lihat nggak di YouTube? 근데 그러고 싶지 않을 정도로 춥습니다. Ya, seperti itulah dinginnya. 밖에 나가기가 싫습니다. Jadi kita malas nggak mau keluar rumah. 거기서 제가 한국 제작팀 90명을 데리고 들어가서 Tapi saya pergi ke sana dengan 90 staff dari Korea, 한국 연예인 6명과 dengan 6 orang artis Korea 중국 연예인 6명이 dan 6 orang artis dari Cina. God of Ice 빙신을 고릅니다. Jadi Ice No Momentum kita buat satu permainan ini. 네, 그런 프로그램을 해서 Kami buat program seperti itu, 이게 이제 흑룡강 위성이라는 데서 방송을 했는데 kemudian ditayangkan di TV Cina. 12등 하던 방송국이 전국에서 Dulu, 12등 하던 방송국이 Dia itu di Cina dia ada di poin 20, ranking 20, 9등으로 올라섰습니다. langsung naik ke ranking 9. 이게 이제 제가 그 중국 그 바이두라는 곳에 저를 검색해 보면 Jadi kalau kayak kita Google ya, tapi kalau orang negara Cina itu mereka punya Google mereka sendiri. 네, Kalau 이거는- cari nama saya, 이건 한국 문자 한국 글씨가 아니고 중국 글씨입니다. jadi ini adalah tulisan Chinese ya. Jadi kalau tulis namanya seperti itu akan 저에 muncul. 대해서 어떻게 설명이 나오냐면 Kalau kita baca yang bisa mengerti bahasa Mandarin, 시청률의 창조자라고 나옵니다. mereka tulis adalah dia adalah pembuat views terbesar. 이렇게 중국이랑도 제가 합작을 했고요. Nah, begitulah saya berkolaborasi dengan Cina. 여러분 가까운 나라 다음 사진이요. 가까운 나라 Selanjutnya. 베트남의 경우를 보겠습니다. Kolaborasi dengan negara yang dekat dengan Indonesia, Vietnam. 네, 여기 보면 여기 사진이 있죠. Kalau kita lihat foto di sini, 이건 우연치 않게 저기 베트남 영화 합작이 저한테 제안이 들어옵니다. waktu itu mereka menawarkan satu film kepada saya. 이 맨 여러분 보시기에 빨간 잠바를 입은 남성분, Jadi ada ya yang pakai jaket merah. 이분이 베트남 사격 선수인데 Dia itu adalah atlet Vietnam. 놀랍게도 리우 올림픽에서 금메달을 땄습니다. Dia menghasilkan medali emas. 베트남 역사상 처음 있는 일이죠. Itu juga satu sejarah awal di Vietnam. 국민 영웅입니다. Dia adalah hero-nya orang Vietnam ya. 그래서 이 사람 일대기를 다룬 영화의 시나리오를 저보고 쓸 수 있느냐? Tapi Vietnam datang kepada saya bilang mau bisa nggak tuliskan skenario tentang dia dan jadikan film. 저한테 제안이 들어옵니다. Datanglah permintaan ini kepada saya. 그래서 이 베트남에 가서 이 관계자를 만난 사진인데요. Jadi disitulah saya bertemu memiliki pertemuan dengan orang-orang Vietnam. 가운데 키 작은 남자 그 양복 입은 남자분이 Yang di tengah yang paling pendek, maaf. 베트남 문화부 장관이십니다. Dia adalah Menteri Kebudayaan Vietnam. 예, 그래서 저한테 그런 얘기를 합니다. 여기 공산주의 국가잖아요, 베트남은. Waktu itu dia bilang gini sama saya, kan mereka 저한테 itu 그런 제안을 합니다. bukan negara demokrasi ya. Jadi dia 한국에서 bilang 유명한 begini, 작가분이 오셨으니 karena kamu adalah penulis naskah terkenal di Korea, 우리 국민 영웅을 잘 그려주는 영화를 써주신다면 시나리오를 kalau kamu menuliskan skenario untuk hero-nya kami, hero-nya Vietnam, 저희 학생들을 동원해서 다 보게 하겠습니다. saya akan mengirim semua murid-murid kami ke Korea. 그래서 제가 물어봤습니다. 학생이 몇 명이에요? Kemudian saya tanya muridnya ada berapa memangnya? 1,300만 명이라고 합니다. Katanya 1.300 orang. 예, 그냥 전 보다마자 엄청난 흥행의 작가가 되는 거죠. Kemudian saya jadi sangat suka karena banyak orang yang akan jadi 얼른 suka 하겠다고 sama saya. 했습니다. Kemudian saya bilang oke, kalau gitu saya mau langsung tulis naskahnya. 요 옆에 있는 그 영화 배우분이 나오는데 이경영이라는 분인데요. Dan di sebelahnya itu ada aktor Korea. 이분은 한국에서 굉장히 많은 히트작의 악당으로 나온 분입니다. Jadi namanya Lee Kyung-yong ya, yang di sebelahnya gambar satunya. Dia itu biasanya muncul sebagai artis yang agak karakternya jahat gitu. 엄청난 히트 배우입니다. Tapi dia ini sangat terkenal. 그래서 이분이 그 감독 역할을 맡게 되죠. Jadi waktu itu dialah yang jadi pelatihnya. 근데 그때 문제가 Tapi yang jadi masalahnya 코로나 기간이었습니다. waktu itu lagi corona. 베트남은 코비드가 굉장히 엄격하게 통제가 되어서 Jadi karena di Vietnam itu karena corona, jadi Vietnam itu sangat ketat ya. 들어가서 15일을 격리해야 되고. Jadi kalau masuk 15 hari juga harus karantina. 오케이.
그리고 다시 한국에 오면 15일을 또 격리해야 됩니다. Kemudian kalau pulang ke Korea juga harus karantina lagi selama 10 hari. 연기를 엄청 잘하시는 분이거든요. Dia sangat pinter acting ya teman-teman. 근데 부르는 겹쳤습니다. 이 한국 촬영분이 있었는데 Jadi ada juga orang Korea yang melakukan syuting. 코로나 때문에 베트남 그 촬영팀이 올 수가 없었어요. Jadi waktu itu mereka harus syuting di Korea, cuman karena corona, jadi yang dari Vietnamnya itu tidak bisa pergi ke Korea. 그래서 이렇게 찍어가지고 한국 부산국제영화제에 출품을 하면 Jadi waktu itu kami syuting dan kami keluarkan di Busan. 상은 못 받더라도 Jadi walaupun waktu itu kami kirim videonya di Busan itu, tapi kami tidak menang, nggak dapat award. 굉장히 화제가 될 수 있기 때문에 베트남 내에서. Tapi di Vietnam, di negara Vietnam sendiri, film ini sangat populer. 이 영화 프로젝트가 좋았는데 Waktu itu orang-orang banyak yang suka. 코로나 때문에 좀 주춤하고 지금까지 주춤하고 있습니다. Tapi karena corona jadi susah pengiklanannya ya. Jadi dia stuck di situ. 이렇게 저는 여러 나라랑 했고요. 이제는 다음은 이제 영국이랑 합니다. 영국. Jadi begitulah saya berkolaborasi dengan banyak negara. 여러분 이제 요즘에는 이제 그 단순히 방송, 영화 이런 것만 하는 시대가 아니죠. Teman-teman sekarang ini kita nggak hanya fokus kepada film, drama ya. 오히려 OTT나 뭐 틱톡, 유튜브 이런 것들이 더 많은 수익과 이런 걸 창출하기도 합니다. Sekarang ini justru orang lebih banyak dapat menghasilkan uang melalui OTT, melalui TikTok. 이분이 아마 전 세계 틱토커 탑3 안에 드는 분일 거예요. Jadi akun TikTok yang ada di layar ini mungkin dia di seluruh dunia ada di ranking ketiga. Ada yang kenal? 이 사람 보면 별거 없어요. 그냥 이렇게 하는 거고요. 약간 중국 사람들이 한 꽁트 보고 이게 뭐가 웃겨라고 이렇게 하는 게 다인데. Jadi dia tuh sebenarnya cuma tidur begini doang, tapi view-nya banyak. 근데 왜 인기가 많은지 저는 모르겠지만. Saya juga sampai sekarang nggak ngerti kenapa view-nya banyak 숫자로 ya. 1억 6천만 명 정도의 팔로워를 데리고 있습니다. Coba kita lihat berapa pengikutnya, banyak sekali ya. 이분은 이제 그 아시아, 그러니까 극동 아시아, 그러니까 한국, 일본, 중국의 그 프로모션권을 제가 가지고 있습니다. Jadi saya yang buat promosinya di Jepang, Cina. 여기 일본이랑도 할 수 있고. Nanti dia juga mau ke Jepang. 이분은 영향력이 굉장히 많은 인플루언서라. Dia ada influencer yang memiliki begitu banyak pengikut. 굉장히 비싸고 섭외하기가 힘든데. Dia sangat mahal dan sulit untuk mengajak dia bekerja sama. 얼마나 힘드냐면 차라리 톰 크루즈를 섭외하는 미션 임파서블의 톰 크루즈가 더 쉬울 듯합니다. Kata orang lebih gampang ngajak Tom Cruise ya daripada ngajak dia kolaborasi. 엄청 조건이 까다롭습니다. Dia pengennya banyak, maunya banyak. 여러분들 한국 그 작품을 보면 Teman-teman kalau kita lihat karya-karya Korea, 그 요즘 작품만 많이 관심을 갖고 있으신 것 같아요. ada banyak orang yang mungkin hanya tertarik dengan konten Korea saat ini. 저는 여러분에게 첫 번째로 추천하고 싶은 이야기는 디텍티브 스토리입니다. Tapi kita juga harus lihat karya-karya masa lalu. Salah satu karya yang ingin saya kenalkan sama teman-teman adalah ini ya gambarnya. 포스터가 두 개 Chief Inspector. 있는데요. Ada dua ya posternya ya. 과거는 옛날 거. Yang agak gelap hitam putih itu yang lama, poster lama, cerita yang zaman dulu dibuatnya udah lama. 열혈 형사에 관한 이야기인데 형사. Ya jadi ini cerita tentang seorang detektif. 그리고 우측 여러분에게 칼라로 되어 있는 포스터는 Dan yang ada warnanya, yang satunya. 이 과거의 영화 요즘 버전인데. Jadi cerita film atau drama yang lama itu dibuat lagi baru di zaman sekarang. 근데 사실 얘기는 프리퀄입니다. 이 수사반장이 되기까지의 과정을 그린 프리퀄. Jadi ini tapi ceritanya sebelum dia menjadi ketua detektifnya, menjadi pemimpin detektifnya. Jadi sebelum dia menjadi cerita yang cerita zaman dulunya. 이거는 이제 이야기는 단순합니다. Ceritanya ringan, gampang, sederhana. 어떤 범죄가 일어나고 Jadi kalau ada satu kecelakaan, ada satu peristiwa, 그 형사를 추적하는 이야기죠. kemudian detektif itu akan cari tahu, akan mulai menyelidiki. 그러나 이 드라마는 추리물은 아닙니다. Jadi ini bukan cerita yang misteri. 왜냐? Kenapa? 1시간짜리 드라마이기 때문에 Karena ini cuma 1 jam. 30분경에 나오는 유력한 용의자는 범인이 아닙니다. Jadi yang muncul dalam 30 menit itu pasti bukan pelakunya. 30분까지 안 나오던 사람이 갑자기 나온 사람이 범인이 되기 때문입니다. Karena tiba-tiba muncul nanti setelah itu seseorang, dialah yang ternyata pelakunya. 근데 이 드라마가 오랫동안 한국에서는 거의 20-30년 넘게 장기적으로 인기가 많았습니다. Tapi drama ini sangat terkenal di Korea sampai 30 tahun. 이 인기의 비결은 Apa yang jadi alasan drama ini menjadi sangat disukai?
미스테리 같은 추리도 아니고 bukan karena dia berisi sesuatu yang misteri, 화려한 액션도 아닙니다. bukan karena actionnya juga banyak, 이 드라마는 휴머니티 드라마입니다. tapi ada kemanusiaan di dalam drama 생계를 ini. 위해서, 그러니까 먹고 살기 위해서 어쩔 수 없이 장발장처럼 먹고 살기 위해서 어쩔 수 없이 범죄를 저지른 Jadi orang pelakunya ini melakukan kejahatan itu bukan karena dia jahat, tapi karena gimana dia udah nggak bisa lagi, nggak ada jalan keluar lagi, nggak ada yang bisa dia lakukan untuk dia bisa bertahan hidup. 범인에게 이 따뜻한 인간미를 가진 수사 반장이, 그러니까 형사가 연민을 느끼는 것이 이 드라마의 핵심입니다. Dan detektif ini bisa merasakan hal itu, ada kemanusiawian di dalam hatinya. Jadi kisah ini dirangkum dengan begitu baik sehingga itu membuat penonton ingin terus melihatnya, menjadi penggemar. 지금 그 뭐 헐리우드도 뭐든 굉장한 그 형사 드라마는 많이 있습니다. 뭐 CSI나 이런 것들이 있는데 Memang di Hollywood ada banyak ya drama-drama detektif. 어차피 저희는 그런 헐리우드과 상대해서는 제작비나 여러 가지 지원 차원에서 승부를 볼 수가 없습니다. Tapi orang Korea berpikir, wah kami nggak akan menang kalau ngelawan action atau yang kelihatan wah-wah itu ya. 그러니까 인간미가 넘치는 형사. Jadi ayo coba kita buat detektif yang punya rasa kemanusiaan yang tinggi, yang bisa merasakan kenapa pelaku itu melakukan hal itu. 이거에 포커스를 맞추신다면 Jadi mereka fokus kepada ini. 소재는 무궁무진합니다. Jadi akan ada banyak cerita dan ada 지금 rasa 엄청난 di situ. 범죄들이 일어나고 있기 때문에 Karena juga zaman sekarang ada begitu banyak kejahatan yang muncul. 그 스토리가 있는 그런 범죄를 서사가 있는, 그러니까 스토리텔링이 있는 범죄를 발견하기만 하면 소재는 얼마든지 있습니다. Jadi bukan hanya kejahatan umum, tapi mungkin ada di antara itu kejahatan-kejahatan yang ada ceritanya dan ini di storytellingkan di dalam drama ini. 예, 이거는 이제 전원일기라는, 이게 쉽게 말하면 홈타운 스토리입니다. 홈타운 스토리. Ini jadi cerita tentang kampung halaman ya, teman-teman. 제가 인도네시아는 이렇게 큰 나라라고 알고 있었는데 이렇게 섬나라가 많은지 몰랐습니다. Saya tahu memang Indonesia itu negara yang besar, tapi baru-baru ini saya tahu ternyata ada banyak pulau ya di 이 Indonesia. 드라마가 얼마나 인기가 많았냐면 Drama ini sangat terkenal di Korea. 이 드라마에 나왔던 꼬마가 Ada seorang anak kecil, 자라서 kemudian dia tumbuh, 결혼을 해서 menikah, 애를 또 낳습니다. kemudian dia punya anak. 그리고 불가능한 일이 일어나죠. 그 꼬마가 어렸을 때 있던 Dan satu hal yang tidak mungkin itu terjadi. Anak yang tadi kecil itu, 90살 먹은 할머니는 kemudian nenek-nenek yang sudah berumur 이 꼬마가 90 tahun, 자라서 애를 낳는데도 돌아가시지 않습니다. si nenek itu sampai si anak ini tadi yang kecil tadi udah jadi nenek-nenek pun si nenek itu belum mati, belum meninggal. 왜 그러냐? Kenapa? 이 할머니가 돌아가시면 대한민국 국민은 난리가 납니다. Karena kalau si nenek ini meninggal, penonton di Korea itu bisa marah-marah. Jadi 왜냐하면 nggak 저희가 효도를 해야 될 대상이시기 때문이거든요. karena dia yang sangat populer, jadi dia nggak bisa dibunuh, dia nggak bisa dimatikan karakternya di dalam drama itu. 이 할머니의 며느리 역시 Karena nenek ini, 80이 넘었는데 ya dia 80살 umurnya 80 tahun lebih. 계속 시어머니를 모십니다. Jadi ceritanya dia tadi udah umur 90 tahun, 80-90 tahun, dia masih ikut ujian. 현실에는 있을 수 없는 얘기죠. Ini nggak mungkin kan umur segitu dia masih ikut ujian ini itu. 한국은 그렇지 않습니다. 한국. Tapi di Korea itu masih mungkin. 왜냐하면 Kenapa? 한국은 시어머니를 모시는 며느리들은 거의 없습니다. 이제. Karena nggak ada lagi anak-anak muda yang tinggal bersama mertuanya. 예, 없습니다. Nggak ada lagi. 그래서 이거는 저는 감히 얘기할 홈타운 스토리가 아니고 최고의 판타지라고 얘기합니다. Jadi saya bilang ini sebenarnya bukan cerita kampung halaman, tapi cerita fantasi ya, lebih kepada cerita fantasi. 어쩔 수 없어서 Ya gimana? 부모와 떨어져 지내고 Kita harus berpisah dengan 사이가 keluarga 안 kita. 좋지만 Tapi memang hubungan kita nggak bagus. 인간 본연의 마음에는 Tapi sebagai manusia, 이런 따뜻한 가정을 꿈꾸기 때문입니다. kita itu pasti punya pemikiran, punya khayalan tentang keluarga yang hangat. 이거는 본성이라고 생각합니다. 모든 인간의 본성. Saya pikir ini semua insting atau keinginan semua manusia. 고향을 그리워하고 Kita rindu sama kampung halaman. 부모님께 잘해야 되고 Kita pikir kita harus memberikan yang terbaik kepada 형제간에 orang tua. 친해야 되고 Kita juga harus punya hubungan yang baik dengan saudara-saudara 자식을 kita. 사랑으로 키워야 된다는 건 Kita juga punya pikiran bahwa kita harus mendidik anak kita dengan kasih. 너무나 당연한 얘기죠. Ini jadi sesuatu hal yang harus yang kita kerjakan. 그래서 그런 얘기는 재미없을 것 같습니다. Tapi kalau ceritanya begini kan gak menarik ya. 여기 점 하나 찍고 복수를 한다거나 Jadi harus ada sesuatu yang aneh yang dikerjakan. 바람둥이 남편을 쫓아낸다거나 Sepertinya misalnya suami yang selingkuh harus diusir.
바람핀 남자에게 하이타일 먹여, 그러니까 세제를 먹여서 죽인다거나 Kalau enggak, kalau ada pacar kita yang selingkuh kita kasih racun biar meninggal. 소위 말하는 그런 끝장 드라마, 막장 드라마가 한국에 많이 있습니다. Jadi harus agak aneh, harus agak tragis gitu ya baru orang kayaknya tertarik. 그런 드라마 인기는 쇼텀입니다. 쇼텀. Jadi tapi drama-drama yang seperti itu akan dapat satu kepopuleran tapi itu cuma singkat saja. 그러나 이 드라마는 Tapi drama ini 역대 한국 드라마 중 가장 최장기간 ini adalah drama yang paling disukai di Korea dalam waktu yang panjang. 사랑을 받은 드라마입니다. Dia sangat dikasihi, disayangi oleh banyak penonton Korea. 한국은 섬이 적고 그렇기 때문에 이거는 농촌 드라마인데 농사를 짓는 드라마인데 Yang satunya itu adalah drama pertanian ya. 인도네시아에서 한다면 Kalau di Indonesia 어촌으로 바꾸면 mungkin ini akan sangat 어부 얘기로 피시맨 luar biasa ya populer atau cerita tentang nelayan. 전혀 표절 시비에는 문제가 없을 듯합니다. Saya pikir semuanya bisa ditaruh ya di Indonesia. 예. 그 옆에 있는 것은 한지붕 세 가족이라는 Kemudian yang satunya yang sebelah kanan. Three Family a House. Jadi dia 3 family dalam satu rumah, 3 keluarga dalam satu rumah. 과거에 한국은 가난했습니다. Dulu Korea itu miskin. 6.25를 전쟁을 겪었고 Setelah mereka perang, 그 외국의 원조를 받아서 mereka perang saudara mereka dapat 겨우 bantuan dari 먹고 luar. 살았습니다. Akhirnya mereka bisa makan. 그때 이제 나온 주거 형태가 이렇게 한 집에 이게 번역이 될지 모르겠는데 새 들어 산다, 같이 산다. Jadi waktu itu mereka itu nggak bisa satu keluarga tinggal dalam satu rumah. Jadi berbagai 2, 3, 4 kumpul tinggal dalam satu rumah. 인도네시아도 그렇게 주거 형태가 있나요? Deh, Indonesia juga pernah gitu ya, ada keluarga yang macam-macam tinggal bersama. 이건 한 지붕에 새 들어 사는 주인집과 새 들어 사는 집 간의 이야기입니다. Jadi ini cerita seperti itu, beberapa keluarga berkumpul dalam satu rumah. 이 드라마 역시 굉장한 오랫동안 스테디셀러였습니다. Drama ini juga sangat populer dalam waktu yang lama di Korea. 왜냐? Kenapa? 그때 다 가난했거든요. Karena semua orang Korea miskin pada waktu 한국 itu. 사람들은 자기 집을 갖는 게 소원이었어요. Pada waktu itu harapan orang Korea cuma satu, punya rumah sendiri. 예, 그걸 보면서 그러나 집주인은 현실의 집주인은 또 그 새 들어 사는 사람들을 가혹하게 굴지만 Kalau sekarang ya, kalau seorang punya rumah, ya dia sama orang yang numpang itu agak galak ya. 여기의 집주인은 그렇지 않습니다. Tapi kalau di sini cerita waktu itu siapa yang punya harta lebih banyak atau yang punya rumahnya, dia nggak galak sama yang numpang tinggal sama dia. 지금 제가 이 구조를 얘기하다 보니까 여러분이 흔히 아는 좀 전에 한국에서 히트한 드라마 중에 비슷한 구조가 혹시 생각나는 분 계십니까? Ada nggak teman-teman yang berpikir atau dari semua tadi yang saya ceritakan yang mirip dengan Indonesia? 인도네시아 말로는 어떻게 번역됐는지 모르겠으나 응답하라라는 드라마를 아시나요? 응답하라 19. Teman-teman tahu ya Reply series? 그게 방송이 됐나요? Apakah di Indonesia ditayangkan? 박보검 나오고. Ya muncul ada Pak Boge. 네, 거기 보면 박보검은 딴 집에 살지만 그 해리라는 여자 아이돌이 새 들어 살잖아요. Jadi kalau kita lihat di situ ya di Reply yang ada Pak Bogemnya itu si Harry-nya itu tinggal di rumah orang lain di bawah ya di lantai 그 bawahnya. 비슷하게 이거를 사실은 요즘 현대화했는데 과거에 그때 시점으로 돌아가서 만든 작품입니다. Jadi itu adalah satu drama yang dibuat dari cerita masa lalu itu. 그 가난하게 살던 그 해리의 집이 이사를 갑니다. Yang terakhir kalau kita ingat cerita drama itu si Harry ini akhirnya dia pindah. 바로 이제 판교라고 나중에 엄청나게 집값이 오르는 동네로 이사를 가죠. Dia pindah ke Pangyo, dia ada satu daerah di Korea namanya Pangyo, tapi sekarang Pangyo ini sudah jadi daerah yang sangat mahal. 그래서 가난한 집도 나중에 큰 부자가 됐겠거니라는 응원을 하게 돼서 이야기가 맺게 됩니다. Jadi ada pengharapan juga di situ bahwa orang yang miskin nanti pindah dia juga bisa punya kehidupan yang lebih baik. 제가 이런 왜 과거의 드라마를 왜 얘기하느냐? 이거는 절대 망할 수 없는 스토리입니다. Jadi kenapa saya menceritakan tentang drama-drama masa lalu? Karena cerita ini itu tidak bisa berlalu begitu saja. 인간의 본성에 충실하고 Karena di dalam cerita itu ada ciri khas manusia, ada karakter kita. 결국 성공하거나 선을 행해서 어떤 것을 이룩한다는 거는 Jadi walaupun nanti suatu hari nanti kalau kita mau berhasil, 예, 모든 사람들이 원하는 것이기 때문입니다. semua orang itu pengen berhasil, tapi kita juga harus lihat masalah. 어려움에 처한 주인공이 잘 되기를 바라는 거. Karena kita juga tahu kita pernah susah, kita punya pengharapan ketika kita nonton drama, orang ini nantinya akan sukses. 본인 스스로가 아무리 악당이라도 Walaupun kita ini orang jahat, 보는 순간은 그렇게 응원을 하게 될 것입니다. tapi kalau kita lihat orang miskin, kadang-kadang kita mau tolong, kita mau support dia. 또 과거에 주목하라고 한 이유는 Dan kenapa saya fokus kepada masa lalu?
많은 분들이 한국 드라마는 하늘에 갑자기 뚝 떨어져가지고 굉장히 세련되고 뭐 패셔너블한 드라마들이 생긴 거라고 생각하십니다. Banyak orang berpikir bahwa drama-drama Korea itu sepertinya sangat trendy. 근데 이렇게 기본기에 충실한 드라마가 과거에 있었기에 Tapi itu semua bisa terjadi karena sebelumnya K-drama itu punya cerita-cerita yang seperti ini. 그 이 드라마를 보고 자란 사람들이 Orang-orang yang hidupnya yang dia besar dengan menonton drama-drama seperti ini. 조금씩 발전해 나가고 Kemudian mereka melihat bagaimana negara mereka berubah semakin baik. 아마 요 다음 세대가 바로 제 전에 강의를 하신 우리 이선희 작가님이실 텐데 요 다음 드라마 작가가 Nanti akan juga ada K-drama penulis K-drama yang lain juga akan bahas ini mungkin. 인간의 심리는 이제 볼트 너트 이렇게 나사 같아서요. Jadi katanya di dalam otak manusia itu ada seperti mur ya. 올드 스토리가 있으면 또 뉴 스토리로 가고 싶어합니다. Jadi kalau ada cerita lama, kita juga pengen ke cerita baru. 예, 그러니까 이런 것들이 기본이 돼야 된다는 거죠. Jadi harus ada cerita lama itu jadi dasar dari cerita baru. 그래서 인도네시아에서 히트작을 만들고 싶은 분들, Jadi kalau kita pengen buat satu drama yang nantinya jadi hit, jadi populer, 한국의 8, 90년대 작품에 주목하십시오. kalian juga harus lihat hasil karya-karya tahun 80-an. 두 가지의 과정만 거치면 됩니다. Jadi harus lihat ini, kita harus melalui ini dulu baru kita bisa masuk ke dunia trendy 첫 sekarang. 번에 아까 말했지만 한국은 농촌이면 인도네시아는 섬이 많으니까 어촌이라는 인도네시아 현지화. Tadi saya sudah bilang ya, kalau Korea tuh dulu tuh sangat kampung, tapi kalau Indonesia ini punya banyak pulau. 두 번째는 과거 있었던 얘기를 요즘으로 가져온 현재화. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, kita bisa pergi ke masa lalu dan kita lihat dari masa 이게 sekarang. 성공의 비결입니다. Ini adalah kunci kesuksesan. 예. 그러면 어떻게 그 합작을 하려고 하는데 이 나라별로 제작비가 다르잖아요. Tadi saya mengajak kita berkolaborasi ya, tapi setiap negara itu pasti punya dana produksi itu yang berbeda-beda. Jadi gimana caranya supaya kita bisa kolaborasi? 제가 미국이랑 영국 같이 제작비가 많은 나라 Mungkin kalau kayak Amerika itu punya biaya produksi yang besar. 그들과 얘기할 때 이렇게 얘기합니다. Kalau sama mereka biasanya saya bilang begini. 니네 한 편 제작할 돈이면 제작비면 Kalau kalian mungkin itu satu episode, 우리는 시즌 하나를 제작할 수 있다. uang itu kami bisa pakai untuk satu drama atau satu film. 그러니까 투자해라. Karena itu, ayo coba investasi ke kami. 이 얘기는 여러분이 저한테 할 얘기입니다. Ini adalah pembicaraan atau kata-kata yang harus kalian bilang kepada saya. 한국에서 한 편 제작할 돈이면 Kalian bisa bilang ke sama saya, satu episode di Korea 인도네시아에서 한 시즌 제작할 수 있습니다. bisa buat satu drama di Indonesia. 이게 어떻게 가능하냐? Bagaimana ini mungkin? 문제는 출연료입니다. 출연료. Biasanya itu masalahnya itu di mana di biaya para artisnya ya. 망할 놈의 배우들이 돈을 너무 가져갑니다. Artis-artis itu suka minta duit atau biaya yang banyak ya. 다 가져가는 주연 배우 몇 명이 Jadi biasanya mereka apalagi kalau udah terkenal maunya dibayar mahal. 돈을 다 가져갑니다. Dia satu orang itu bisa, kalau dia sangat terkenal semua uangnya itu mau diambil aja. 넷플릭스의 돈이 아니면 한국에서 제작을 할 수가 없습니다. Jadi kalau uangnya udah nggak banyak, kayak misalnya dari Netflix, biasanya mereka udah nggak mau karena biayanya 근데 mengecil. 제가 알아본 바에 하면 인도네시아의 배우들은 한국 배우에 비하면 엄청나게 출연료가 낮은 걸로 알고 있습니다. Yang saya tahu biasanya biaya untuk para artis Indonesia itu masih jauh lebih murah 제작비 daripada 차이는 artis 저는 Korea. 출연료로 극복할 수 있다고 봅니다. Jadi ini bisa dipakai karena biaya ini lebih murah, jadi saya pikir itu bisa 그래프가 dikerjakan. 두 개 있죠. Ada dua grafik di depan. 첫 번째 그래프는 드라마에 관한 그래프입니다. Yang satu itu drama. 예, 여기서 그 그러니까 주요 배역들이 가져가는 돈이 60.6%입니다. Jadi di situ ya biaya artisnya itu 60%. 그리고 버라이어티나 예능의 경우 Kalau dia variety show, 50대 50입니다. biasanya biaya produksinya sama biaya artisnya itu 50%, 50%. 제가 첫 번째 제안하는 여러분에게 합작의 방법 중에 하나는 Jadi salah satu cara kolaborasi yang ingin saya perkenalkan kepada teman-teman. 출연자는 여러분이 되고 Jadi yang jadi artisnya teman-teman. 스텝과 작가는 저희가 하는 겁니다. Staffnya sama penulis naskahnya kami. 물론 편성은 인도네시아에서 돼야겠죠. 왜냐면 한국 사람들 인도네시아 스타들 잘 모르니까. Jadi pasti ya kita syutingnya di sini atau ditayangkan di sini karena orang Korea itu nggak gitu kenal Indonesia gitu ya. 놀라운 생각 아닙니까? Tapi bukankah ide ini ide yang luar biasa? 예, 저희들이 약간 잘 만드는 기술을 가지고 Kami akan ajari kasih tahu bagaimana cara membuat satu drama yang bagus. 여러분의 현지 스타와 함께 만드는 겁니다.
bersama dengan teman-teman kita buat atau kita naikkan satu artis Indonesia yang baru. 런닝맨이 인도네시아 버전이 방송이 됐었나? 인도네시아 만들어서? Jadi apakah teman-teman udah nonton Running Man yang di syuting di Indonesia? Mereka datang ke Indonesia? 제가 어저께 여기 네. STV의 사장님을 뵀는데 Kemarin saya ketemu dengan bosnya SCTV. 복면가왕이랑 너의 목소리가 보여. 복면가왕 마스크드 싱어. Jadi ada ya salah satu variety show Master Singer 그게 방송을 했는데 itu ditayangkan di Indonesia. 그렇게 시청률이 잘 나오지 않았다고 합니다. Katanya view-nya nggak banyak. 그거는 그 정서, 그러니까 똑같은 바이블을 보고, 그러니까 그 만드는 설계도를 보고 그대로 만들었다고 치지만 Padahal mereka udah lihat di Korea dan buat sama dengan yang ada di Korea. 그 미묘한 차이가 있었을 겁니다 아마. Tapi saya pikir pasti ada sedikit perbedaan. 네, 다음에 이제 수익을 극대화해야 됩니다. 제작비는 어떻게 벌어냐면 수익을 극대화해야 됩니다. Jadi gimana caranya kita bisa mengumpulkan dana produksi? 제가 어제 그 STV 사장님 만났는데 Kemarin saya ketemu dengan CEO-nya SCTV. 여기에도 한국의 트로트 같은 프로그램이 굉장히 인기가 많다고. Katanya di Indonesia juga program trot itu kayak dangdut gitu ya. Di Indonesia itu terkenal. 그러니까 제가 보니까 이제 한국 트로트 프로그램이랑 비슷하더라고요. Tapi saya lihat oh iya ya mungkin mirip juga kayak trotnya Korea ya. 예, 한국에도 인기가 많습니다. Trot ini sangat populer di Korea. 그래서 추가 수익을 어떻게 하십니까? 라고 여쭤봤더니 Jadi saya bilang jadi gimana caranya supaya ini berhasil? 자, 이런 그 서바이벌이나 음악 예능은 그 훌륭한 가수들이 새로운 가수들이 탄생을 합니다. 아니면 과거에 데뷔했는데 인기를 못 끌었던 가수들이 새롭게 조명됩니다. 그러니까 떠오릅니다. 스타로. Jadi saya tanya seseorang yang baru atau penyanyi lama yang nggak terkenal yang ditampilkan, yang mana? 그들을 그냥 떠오르게만 해서는 안 됩니다. 막 묶어놔야죠. Jadi tapi juga nggak baik satu-satu kalau dikumpulkan digabungkan. 계약을 통해서 묶고를 통해서 그들을 소속으로 하고 Jadi melalui kontrak mereka coba dikolaborasikan. 그래서 콘서트를 만들어서 전국을 순회하고 Kemudian kita coba buat konser. 그럼 이들이 스타가 되어서 CF를 찍고 Kemudian kalau mereka sudah mulai terkenal kita kasih iklan. 영화도 출연하고 Kemudian kita masukkan mereka jadi aktor di sebuah film atau drama. 이렇게 수익을 극대화해야 됩니다. Kalau seperti ini akan ada banyak penghasilan yang masuk. 과거에 이제 MBC라는 방송국에 대학가요제라는 프로그램이 있었습니다. Dulu di MBC ada namanya Campus Music Festival. 한국은 그 공부는 열심히 하는데 그 당시에 대학 갈 형편이 못 됐습니다. 온 집안이. Jadi memang orang Korea itu rajin banget belajar tapi banyak waktu zaman dulu itu untuk mau 형제가 kuliah itu 많다면 susah. 형제가 많다면 한 명 정도만 대학을 갔습니다. Jadi kalau misalnya mereka bersaudara itu ada banyak biasanya cuma satu yang bisa pergi kuliah. 그래서 대학에 대한 동경이 굉장히 컸어요. 대학을 가고 싶다라는 거. Jadi dulu orang Korea itu sangat punya angan-angan ya, keinginan mereka terbesar salah satunya adalah mau bisa kuliah. 대학생이라는 것 자체가 약간 동경의 대상이었습니다. Jadi kalau bisa ke festival musik kampus itu kayak udah hebat banget gitu. 그분들을 모아서 가요제를 한 겁니다. Dan waktu itu jadi semua orang di situ dipanggil yang belum pernah untuk ikut ke dalam festival ini. 이 대학가요제가 끝나고 나면 Dan setelah festival ini selesai, 거기서 우승한 사람이나 아니면 두각을 나타내는 사람, 그러니까 뛰어난 사람은 jadi yang menang pada waktu itu atau yang bagus suaranya, 다음 날 바로 스타가 됐습니다. besoknya biasanya dia langsung jadi artis. 네, 그래서 이렇게 우승자를 뽑고 그들을 계약을 통해서 스타로 키우고 Jadi dari awal semuanya dikasih kontrak, kemudian kalau ada yang menang nanti dia langsung terkontrak dengan kita. 콘서트를 하고 Kemudian kita consulting dia. 마지막으로 음원 수익을 올리는 겁니다. Jadi nanti akhirnya kita akan mendapat keuntungan dari situ. 아직 인도네시아는 그 음원 수익에 관한 그 규정이 명확하지 않다고 하는데 Jadi ada juga uang pemasukan itu biasanya kalau kita udah muncul, nanti kan dia bisa muncul berulang-ulang ya. Jadi uang yang didapat dari situ. 아까 애니메이션만 이렇게 원소스 멀티 유즈를 하는 게 아니고 Jadi katanya di Indonesia agak sulit dapat uang dari hal-hal seperti itu. 음악 예능을 통해서 할 수 있습니다. Tapi saya pikir kalau melalui musik itu mungkin. 여기서 한국에 와서도 웃길 수 있는 코미디언을 아는 분 계십니까? Di sini ada yang tahu komedian Korea? Ada yang kenal? 코미디 하시는 분 계세요 혹시 여기 Atau 오신 ada 분에? yang melakukan komedi di sini? Ada komedian? 네, 안타깝네요. 예. Oh nggak ada. Oh sayang sekali ya. 여기 보면 CCF라고 나오는데 CCF가 딴 게 아니라 저희 초이죠. 초이 컨텐츠 팩토리입니다. 제가 갖고 있는 제작사. CCF. 초이 Choi 컨텐츠 Contents Factory. 팩토리. 예. Namanya Choi, marganya Choi 제가 ya. 초이입니다. 예. 그래서 제가 제작사가 두 개 있습니다. 초이 컨텐츠 랩.
Jadi dia ada punya dua perusahaan, Choi Contents Lab, 그리고 여기 CCF 초이 yang 콘텐츠 kemudian Choi 팩토리. Contents Factory yang ini. 여기서 제가 스퀴드 트립이라고 Di sini ada Squid Trip, 스퀴드 게임 아시죠 여러분? 오징어 게임. tahu ya Squid Game ya. 거기서 착안한 제가 여행 프로를 기획하고 있습니다. Jadi saya sekarang sedang membuat satu program untuk pergi jalan-jalan. 예, 오징어 게임과 여행 프로의 적절한 콜라보레이션이에요. Jadi jalan-jalan dengan melakukan Squid Game. Jadi 자세히 lagi 말씀드리면 diperpadukan. 여기 있는 훌륭한 분들이 제 아이디어를 뺏길까봐 Tapi saya nggak mau bilang dengan rinci, nanti kalian ambil ide saya. 개인적으로 접촉하는 분에게만 말씀드리겠습니다. Jadi saya hanya akan beri sama orang yang benar-benar tertarik dan bisa kerja sama saja. 어찌됐건 이건 세계 일주를 가고 싶어하는 사람들이 한국에 다 모여서 Jadi semua orang yang mau pergi keliling dunia akan nanti tiba di 세계 일주를 Korea. 서바이벌 형식을 통해서 세계 일주를 다니는 프로그램입니다. Dari sanalah kami mulai untuk pergi ke banyak negara untuk melakukan Squid Trip ini. 현재까지 참석하겠다고 한 나라는 Sampai sekarang negara yang mau ikut 중국, Cina, 두바이, Dubai, 영국, Inggris, 프랑스 이렇게 Prancis. 있습니다. 근데 야, 저희는 ini 중간에 한번 동남아에서도 하고 싶습니다. Jadi kami pikir nanti kami juga mungkin mau ke South Asia. 인도네시아에서 하면 더 좋겠죠? Tapi saya pikir mungkin Indonesia bisa jadi satu negara nanti yang bisa dikunjungi ya. 여러분들이 안 하신다면 Tapi kalau teman-teman gak mau, 저 베트남에도 줄이 닿습니다. aku akan pergi ke Vietnam aja nanti. 태국도 잘 알죠? Atau nanti ke Thailand 네, aja lah. 안 들어오면 바보입니다. Kalau teman-teman gak mau sebenarnya ini rugi ya. 누구에 관심 teman-teman. 있으신 분들은 Yang mau, yang ada tertarik dengan program 제 ini, 회사 명함을 드리도록 하겠습니다. saya akan kasih kalian kartu nama perusahaan saya. Beda lagi jenis kartu namanya. 그 옆에 이제 흑백으로 나온 포스터는 Yang di sebelahnya yang hitam putih, poster hitam putih. 장례식에 관한 프로그램입니다. Ini adalah program tentang pemakaman. 이것도 글로벌 포맷인데요. Ini juga internasional. 어느 나라든 장례식은 있기 때문입니다. Kenapa? Karena semua negara itu pasti ada pemakaman 한국은 ya. 한국식의 장례식이 있고 Kalau di Korea dengan pemakaman tradisional Korea. 인도네시아도 인도네시아식의 장례식이 있을 거라고 생각합니다. Kalau di Indonesia pasti juga ada tradisi pemakaman Indonesia pasti juga ada 많은 beda-beda. 사람들이 궁금증을 갖습니다. Jadi orang-orang itu mulai penasaran. 내 장례식은 어떨까? Gimana ya nanti kalau saya meninggal gimana pemakaman saya ya? 살아있을 때 장례식을 한번 해보는 겁니다. Jadi ini program selama kita masih hidup kita coba lihat nanti kalau kita meninggal bagaimana pemakaman 내가 kita. 죽었을 때 사람들이 나를 어떻게 평가하고 Nanti kalau saya meninggal kira-kira bagaimana ya orang bercerita atau berpikir tentang 나는 내 saya. 장례식장을 어떻게 꾸미고 Jadi gimana nanti mereka menghiasi ruang pemakaman saya? 이런 것들을 하고 그다음 마지막엔 자기 유서도 읽습니다. Nanti juga di terakhir mereka juga harus nulis surat wasiat. 그러면 묘비를 금으로 장식된 묘비를 전달하면서 엔딩하는 작품인데요. Jadi nanti itu pada akhirnya nanti ditunjukkan inilah jenis tayangan yang proposal. 이것도 일본이랑 현재 공동 개발 중입니다. Sekarang kami sedang bekerja sama dengan Jepang untuk menyelesaikan program ini. 이건 제가 포맷을 인도네시아에 완성이 되면 팔아볼까 합니다. Nanti kalau formatnya udah selesai, saya sedang berpikir nanti saya jual coba di Indonesia ya. 앞으로는 포맷 시대입니다. 포맷 시대. Ya nanti ada IP, zaman IP, 복면가왕이라는 프로그램이 ada program Masker Singer. 인도네시아에서도 방송됐지만 Memang udah ada di Indonesia ya. 전 세계적으로 Tapi di seluruh dunia, 비하인드 스토리를 얘기하자면 kalau saya mau ceritakan latar belakangnya. 마스크드 싱어가 한국 프로그램을 보고 미국에서 산 게 아닙니다. Jadi itu bukan melihat yang ada di Korea lalu dibuat di Amerika. 미국의 폭스 TV의 부사장이란 사람이 Tapi ada seorang wakil ketua di Amerika. 태국 음식점에 갑니다. 타일랜드. Jadi dia sedang pergi ke restoran Thailand. 근데 거기서 마스크드 싱어 타일랜드 버전을 보는 거죠. Dia lihat Masker Singer versi Thailand. 저거 재밌는데 Kemudian dia, oh ini menarik sekali ya. 어느 날은 마스크가 있고 Kemudian pada satu hari dia coba pakai masker. 어느 날은 노래가 있잖아. Oh itu yang ada orang nyanyi dengan masker. 저걸 사기 위해서 태국으로 전화해봐. Oh coba kamu telepon. Jadi dia bilang gitu sama asistennya. 태국에서는 저희 거 아닌데요. Kemudian Thailand bilang, oh ini 한국 Masker 거예요. Singer ini acara itu bukan punya kami, itu punya Korea. 여러분은 아시겠지만 태국 가면이 한국 가면보다 훨씬 더 화려하고 아름답습니다. Seperti yang teman-teman tahu bahwa Masker Singer Thailand itu lebih populer daripada Masker Singernya Korea. 그래서 엄청나게
빅 히트를 하고 글로벌 히트를 하게 됩니다. Maka dia jadi big hit global ya. Walaupun itu punya Korea, tapi Amerika tidak lihat punya Korea tapi punya Thailand. Dan 해법은 mereka- 간단하죠. 어느 나라에 있는 것들을 적용하면 됩니다. Jadi sebenarnya acara-acara seperti ini bisa juga dilakukan di berbagai negara. 그런 점에서 이 살아있을 때의 장례식 Karena itu ya program saya yang proposal ini pemakaman sebelum meninggal. 요즘처럼 웰다잉을 중시하는 Jadi ini well die ya, jadi mati dengan baik. Apakah kita nanti 적합한 meninggalnya itu 프로라고 baik? 생각하고요. Jadi saya pikir ini akan jadi program yang baik. 네, 여러분들 앞에서 이 강의하셔서 영광이었고요. Saya sangat senang sekali bisa mengajar di tempat 훌륭한 ini. 경청 태도와 Ya, terima kasih sudah mendengar saya dengan baik. 태도에 대해서 우리 작가들이 너무 감사하게 생각합니다. Dan saya juga berterima kasih kepada para penulis naskah yang sudah mengajar. 먼저 예능이 어디까지 똑똑해질 수 있는지 교양 예능의 탄생을 살펴볼 건데요. Jadi kita akan melihat bagaimana variety show ini bisa menjadi sesuatu yang mencerdaskan, sesuatu yang pintar. 먼저 예능 프로그램의 역사를 잠깐 돌아보려고 합니다. Jadi yang pertama kita mau lihat dulu sejarahnya.